सन्नान पास्कल के फ्लैट से निकलकर दरियाए सेन के ऊंचे किनारों के साथ चलता हुआ न्योली के पुल पर आ गया, जहां चौक से पार ट्राम स्टेशन मौजूद था। उसने घड़ी पर नजर डाली, अभी सिर्फ 9 बजे थे। उसने ट्राम पर सवार होने के बजाय पैदल ही मुमारत जाने का फैसला किया और एवेन्यू फॉक के चौड़े फुटपाथ पर हो लिया। एवेन्यू फॉक की लातादाद रोशनियों, ट्रैफिक के मुसलसल शोर और फुटपाथ पर चलने वाले लोगों की गुफ्तगू में जिंदगी की एक ऐसी लहर थी जो यूरोप के हर बड़े शहर की रगों में दौड़ती है। मगर यहाँ पेरिस में ये तमाम आवाजें एक नुमाया और मुनफरिद हैसियत की हामिल थीं। रोशनियों के खंभे कदीम तर्ज के थे और उनकी रोशनियों में नरमाहट थी। ट्रैफिक का शोर भी आसाब पर असरअंदाज होने की हद तक बुलंद न था और लोगों की आवाजें यूरोप की सबसे नाजुक और खूबसूरत जबान फ्रांसीसी में ढलकर बेहद भली लग रही थी। सन्नान ने सोचा कि अगर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर भी उसे इस शहर में ला खड़ा किया जाए तो यहाँ के शोर की इनफरादियत से ही ये जान जाएगा कि वो पेरिस में है। सामने फतह की मेहराब की अजीम इमारत रोशनियों में नहाई हुई निहायत दिलफरेब लग रही थी। मेहराब के गिर्द घूमती हुई कारें और उनकी रोशनियां ऐसे लग रही थीं जैसे संगे मरमर की एक अजीम शमा के गिर्द हजारों परवाने दीवानावार तवाफ कर रहे हों। हाँ, ये पेरिस था, दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर। पेरिस एक एहसास था, पुरफुसूं एहसास जो धीरे धीरे आपकी रूह में सरायत करके आपको अपना गर्विदा कर लेता है। और फिर आंख इस शहर के हर मंजर को, चाहे वो कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इस एहसास की लौ में जलकर देखती है और हर तरफ शोख रंग बिखर जाते हैं। सन्नान ने मुमारत पहुंचकर अपने मकान के दरवाजे का हैंडल आहिस्ता से घुमाया तो दरवाजा खुल गया। उसने इत्मीनान का सांस लिया। वो आज इतनी खूबसूरतियों को अपने अंदर समो कर लाया था कि मैडम जी या उसकी बूढ़ी माँ से दो चार होकर उन्हें खो नहीं देना चाहता था। सीढ़ियां तय करके जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसकी नजरें बेख्तियार जेनी के दरवाजे की तरफ उठ गईं। रोशनी चल रही थी और अंदर से आमियाना किस्म की तेज अमरीकी धुनों की आवाज आ रही थी। उसने जेब से चाबी निकाली और कुफल में डालकर घुमा दी। उसी लहजा हमेशा की तरह साथ वाला दरवाजा खट से खुल गया। जेनी नायलॉन के बारीक गाउन में मलबूस खड़ी थी। उसके हाथ में शराब का गिलास था। तुम्हारी सेहत का जाम, जेनी ने गिलास फजा में बुलंद करते हुए कहा। उसकी आवाज में लुकनत थी। सन्नान ने जवाब देना मुनासिब न जाना और दरवाजा खोलकर अंदर जाने लगा। हे, जेनी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख दिया। एक खातून तुमसे मुखातिब है मिस्टर, एक शरीफ खातून। आदाब का तकाजा है कि तुम जवाब दो। क्या चाहती हो जेनी? सन्नान ने वहीं खड़े खड़े रुखाई से पूछा। मैं? उसने अपनी लरजती हुई उंगली सन्नान के सीने पर रख दी। मैं तुम्हें चाहती हूँ। तुम इस वक्त होश में नहीं हो जेनी। बेहतर यही है कि अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं बिल्कुल होश में हूँ और मैं तुम्हारी पास्कल की तरह अपाहिज नहीं जो मुझे आराम करने की जरूरत महसूस हो। सन्नान का चेहरा सुर्ख हो गया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उस औरत के लिए नफरत उबलने लगी। तुम्हें पास्कल के बारे में इस किस्म की बातें करने का कोई हक नहीं पहुंचता। वो बेहद गुस्से में था। और फिर जेनी, तुम खुद भी अपाहिज हो। मैं और अपाहिज? जेनी ने सन्नान की तरफ इस तरह देखा जैसे उसका दिमाग चल गया हो और फिर 2 कदम पीछे हटकर उसने अपनी टांग पर से गाउन हटा दिया और गुस्से से कहने लगी, गौर से देखो नन्हे लड़के, मैं अपाहिज नहीं हूं। मेरी दोनों टांगे सलामत हैं। सन्नान ने नफरत से मुंह फेर लिया। अब देखते क्यों नहीं, मेरी टांगे बेहद खूबसूरत हैं। वो अगर चाहता तो गुफ्तगू मुनक़ता करके अपने कमरे में जा सकता था, मगर न जाने क्यों उसे उस लड़की पर तरस आने लगा जो उल्टी सीधी हरकतें सिर्फ उसे सताने की गरज से कर रही थी और फिर होश में भी तो नहीं थी। पास्कल जिस्मानी तौर पर अपाहिज सही, मगर तुम्हारी तरह दिमागी तौर पर मफलूज नहीं। सन्नान ने उसकी जानिब देखे बगैर तलखी से कहा। अब जाओ और अपने कमरे में आराम करो। जेनी ने अपना गाउन बराबर किया और फिर उसके करीब आ गई। तुम्हारी सेहत का जाम। उसने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया और उसे जोर से अपने दरवाजे पर दे मारा। टूटे हुए गिलास की किरचियां सीढ़ियों पर बिखर गईं। मैं अपाहिज नहीं हूं, वो चीखी। उसी वक्त जेनी के कमरे का दरवाजा खुला और दरमियानी उम्र का एक गंजा मर्द सिर्फ पतलून और बनियान में मलबूस नंगे पांव बाहर आ गया। क्या हुआ जेनी डार्लिंग?
ابھی وہ اتنا ہی کہہ پایا تھا کہ اس نے ایک گندی سی گالی دی اور پھر وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے ایک پاؤں سے خون بہ رہا تھا۔ یہ کس نے یہاں شیشے کی کرچیاں بکھیر دی ہیں؟ اس نے ایک اور گالی دی۔ اور تمہیں کس نے کہا تھا کہ یوں ننگے پاؤں بھاگتے ہوئے میرے کمرے سے باہر آ جاؤ؟ جینی نے بھی وہی زبان استعمال کی اور گرج کر کہا۔ گنجے مرد نے وہیں بیٹھے بیٹھے نفرت سے جینی کی طرف دیکھا اور زیر لب بڑبڑانے لگا۔ اس کی نظر سنان پر پڑ گئی۔ اور یہ کون ہے؟ اس کے لہجے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بھی نشے میں ہے۔ تمہیں اس سے مطلب؟ جینی پھر گرجی۔ 50 فرینک سویٹ ہارٹ، مجھے اپنے 50 فرینک سے تو مطلب ہے۔ گنجے نے ایک ایک لفظ چپا چپا کر ادا کیا۔ 50 فرینک کی ادائیگی سے تم نے میری ذاتی زندگی میں دخل اندازی کا حق نہیں خرید لیا۔ جینی نے تنک کر کہا، تم کمرے میں چلو، میں آتی ہوں۔ گنجا مرد بڑی دقت سے اٹھا اور لنگڑاتا ہوا کمرے کے اندر چلا گیا۔ میرا دوست ہے، جینی نے سنان کی طرف دیکھ کر چھینپتے ہوئے کہا۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ ہاں، سنان کے لبوں پر ایک طنز آمیز مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑتا ہے۔ مجھے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جینی اب قدرے ہوش میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ سنان، تم میرے کمرے میں تھوڑی دیر کے لیے چلے آؤ۔ میں پاسکل کے گھر سے پیدل چل کر آ رہا ہوں اور خاصا تھک چکا ہوں۔ کل سے ہی۔ سنان کے لہجے میں اب خاصی نرمی آ چکی تھی اور جینی کو اس تبدیلی کا احساس تھا۔ میں آج شام تمہارے ساتھ نہایت بدتمیزی سے پیش آئی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ اس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے سنان کے کندھے تھام لیے۔ پلیز سنان، آ جاؤ۔ سنان کی نظروں سے جینی کا دنیاوی روپ اوجھل ہو گیا اور وہ اسے ایک عام اور سیدھی سادی لڑکی دکھائی دینے لگی۔ ایک اچھی اور شریف لڑکی جس نے جذبات کی شدت سے مغلوب ہو کر کوئی فاش غلطی کی ہو اور اب سچے دل سے اس پر پشیمان ہو رہی ہو۔ کوئی بات نہیں۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر جینی کے آنسو پوچھے۔ میں کل ضرور تمہارے کمرے میں آؤں گا۔ نہیں، آج رات ہی، ابھی مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ جینی نے التجا کی۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا کہ میں بے حد تھک چکا ہوں، اور پھر تمہارا دوست۔ میرا دوست؟ جینی کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ تم سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی اس جانور کو میرا دوست کہہ رہے ہو؟ اس نے اپنے ہاتھ سنان کے کندھوں سے ہٹا لیے، نائٹ گاؤن کی رسی کھول کر دوبارہ کسی اور آگے بڑھ کر اپنے کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی تاریک سیڑھیوں پر کمرے میں جلتے ہوئے بلب کی روشنی پھیل گئی۔ سامنے صوفے پر وہی گنجا آدمی لیٹا خراٹے لے رہا تھا۔ 50 فرینک، جینی نے وہیں دروازے میں کھڑے کھڑے چیخ کر کہا۔ گنجا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اسے شاید کمرے کے باہر تاریکی میں کھڑی ہوئی جینی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ کون ہے؟ وہ ابھی مکمل طور پر بیدار نہیں ہوا تھا۔ تمہاری سویٹ ہارٹ 50 فرینک۔ گنجے مرد نے اپنی آنکھیں ملی اور پھر دروازے کی طرف دیکھا جہاں جینی ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر اسے گھور رہی تھی۔ کیا ہے؟ اس نے بنیان اٹھا کر اپنا پیٹ کھجلاتے ہوئے جمائی لے کر پوچھا۔ جینی نے جواب میں پورا دروازہ کھول دیا۔ کیا مطلب؟ گنجا صوفے سے اٹھ بیٹھا۔ دفع ہو جاؤ۔ جینی دھاڑی۔ گنجا ایک دم ہوش میں آ گیا اور غصے سے کہنے لگا، لیکن میرے 50 فرینک؟ جینی نے گاؤن کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور 10 فرینک کے 4 نوٹ نکال کر گنجے کی طرف پھینک دیے۔ میں نے 10 فرینک شراب کے کاٹ لیے ہیں، اب دفع ہو جاؤ، کھیل ختم۔ گنجے نے ایک قہر آلود نظر جینی کے پیچھے کھڑے ہوئے سنان پر ڈالی اور پھر قالین پر بیٹھ کر اپنے نوٹ چننے لگا۔ نوٹ جمع کر کے اپنی پتلون کی پچھلی جیب میں اڑسے اور پھر بے یقینی کے عالم میں اپنا گنجا سر ہلاتا ہوا باہر آ گیا۔ سیڑھیوں پر قدم رکھتے ہی اس نے پھر ایک گندی سی گالی دی اور وہیں بیٹھ گیا۔ بے دھیانی یا نشے میں اسے ایک مرتبہ پھر وہاں پر بکھری کرچیوں کا خیال نہ رہا۔ آؤ سنان، جینی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ سنان اس ڈر سے کہ جینی پھر سے کوئی ہنگامہ برپا نہ کر دے چپکے سے اس کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ جینی دروازہ بند کرنے لگی تو سیڑھیوں پر بیٹھا ہوا گنجا غصے سے کہنے لگا، میرے جوتے اور کوٹ تو واپس کر دو سویٹ ہارٹ۔ جینی نے صوفے کے نیچے سے جوتوں کا ایک جوڑا نکالا اور پلنگ پر پڑا کوٹ اٹھا کر دونوں باہر پھینک دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے دروازہ بند کیا، جلدی سے کمرے کی تمام چیزیں اپنی اپنی جگہ پر رکھی اور پھر تپائی پر رکھی شراب کی بوتل
और गिलास की तरफ इशारा करके कहा, पियोगे? सन्नान ने सर हिला दिया, नहीं। उसने बोतल और ग्लास साथ वाली अलमारी में रख दिए और फिर सोफे पर बैठ गई। सन्नान अभी तक दरवाजे के पास ही खड़ा था। आओ बैठो सन्नान। जेनी एक तरफ हो गई। वो अब मुकम्मल तौर पर होश में थी। सन्नान अब उसी जगह आकर बैठ गया जहां थोड़ी देर पहले वो गंजा मर्द लेटा हुआ था। सिर्फ मेरे लिए तुमने खामखा अपने कारोबार का सत्यानाश कर दिया। कोई बात नहीं। जेनी खुश दिली से हंस दी। कारोबारी लोग भी तो कभी कभार अपने कारोबार से उकता कर छुट्टी कर लेते हैं। वो उस वक्त इतनी बावकार और पुरसुकून लग रही थी कि ये गुमान भी न था कि चंद लम्हे पहले यही लड़की शराब के नशे में मदहोश चीख रही थी। तुमने न्यूजीलैंड में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करने के बारे में जो दरखास्त दी थी उसका क्या हुआ? सन्नान ने यूं ही पूछ लिया। होना क्या है? आज सिफारत खाने से खत आया है कि मेरी दरखास्त में पेशे के खाने के आगे मैंने सिर्फ कारोबारी औरत लिखा है, जो काफी नहीं। वो चाहते हैं कि मैं अपने पेशे के बारे में तफसील से लिखूं ताकि वो मेरे लिए वहां उसी से मुताल्लिक किसी नौकरी का इंतजाम कर दें। अब तुम ही बताओ मैं उन्हें क्या तफसील भेजूं? हाँ ये तो है, सन्नान ने बेध्यानी में कहा। उसे सख्त नींद आ रही थी। कॉफी पियोगे? जेनी को यकदम ख्याल आ गया। तुम आराम क्यों नहीं करती? मुझे भी नींद आ रही है। तुम्हारे अपने डिब्बे की है और अब बहुत कम रह गई है। जेनी फौरन उठ खड़ी हुई और कोने में जाकर स्टव जलाकर कॉफी तैयार करने लगी। आज पास्कल को मिलने गए थे? उसने मुड़कर पूछा। हाँ, सन्नान ने सर हिला दिया। सारा दिन उसी के पास रहे? सन्नान ने फिर सर हिला दिया। कैसी है वो? बस ठीक है, सन्नान ने आहिस्ता से कहा। कल शाम ज्यादा चलने से उसके दर्द में इजाफा हो गया था। बेचारी। जेनी के लहजे में काफी हमदर्दी थी। कॉफी तैयार करके वो वापस सोफे पर आकर बैठ गई और प्यालियां तपाई पर रख दी। सन्नान ने एक प्याली उठाई और चुपके से कॉफी पीने लगा। अजीब लड़की है। अभी वो पास्कल का नाम किस हकारत से ले रही थी और अब उसके लहजे में सिवाय हमदर्दी और रहम के जज्बात के और कुछ न था। जेनी, उसने सर उठाकर एकदम पूछा, क्या पेरिस में क्रिसमस वाकई बहुत खूबसूरत होती है? क्रिसमस? जेनी ने चौंक कर कहा। क्यों, तुम्हें कैसे ख्याल आ गया? बस ऐसे ही। क्रिसमस के त्योहार की कोई भी याद मेरे लिए खुशगवार नहीं है। जेनी ने कॉफी की प्याली तपाई पर रख दी और उदास होकर कहने लगी, जब मैं छोटी थी तो मार्सेल्स में क्रिसमस की शाम शराब खाने में बेहद रश हुआ करता था। मेरी माँ को वहां तमाम शब काम करना पड़ता था। मैं इस दौरान एक कोने में बैठकर क्रिसमस का मीठा केक खाती रहती जो मेरी माँ मेरे लिए एक रोज पहले बनाकर रख देती। शराब के नशे में धुत लोग मेरे पास आते और कहते, आहा कितनी खूबसूरत गुड़िया है, आज शाम इसके गालों पर बोसा देने से आइंदा साल खुशगवार गुजरेगा। और फिर वो झुककर नेक शगुन की खातिर मेरे गालों पर बोसा देते और मेरे फ्रॉक की जेब में 2-4 सिक्के डाल देते। गुड़िया, तुम अपने लिए एक गुड़िया खरीद लेना। जू मैं जवान होती गई, दिए जाने वाले सिक्कों में इजाफा होता गया। खैर ये तो थी बचपन की क्रिसमस और पेरिस। मैं बाजार से क्रिसमस का एक दरख्त खरीद कर ले आती हूँ, उसे झालरों और छोटे कुमकुमों से सजाती हूँ और फिर तमाम शब अकेली बैठी उसे तकती रहती हूँ। तुम्हें शायद मालूम होगा कि क्रिसमस को खानदान के तमाम अफराद एक दूसरे के लिए तोहफे खरीद कर उन्हें रंगीन कागजों में लपेट कर क्रिसमस के दरख्त के साथ लटका देते हैं और फिर निस्फ शब कलीसाओं के घड़ियाल बजने लगते हैं तो वो ये तोहफे दरख्त से उतार कर एक दूसरे को पेश कर देते हैं। तोहफों पर लिपटे रंगीन कागज खोलते हैं, उनके चेहरे मुसर्रत से दमक रहे होते हैं। जाने उनके भाई, वालिद या दोस्त ने क्रिसमस पर क्या तोहफा दिया है। मैं भी बाजार से एक अच्छा सा तोहफा खरीद लाती हूँ अपने लिए, उसे दरख्त से लटका कर निस्फ शब का इंतजार करती हूँ। घड़ियाल बजते हैं तो मैं अपने क्रिसमस दरख्त के साथ लटका हुआ पार्सल खोल कर देखती हूँ, जैसे इसमें बंद तोहफा मेरे लिए अनदेखा हो और ये तोहफा किसी और ने, किसी दोस्त ने मुझे दिया हो। पेरिस का ये हिस्सा इतना गरीब है कि यहाँ पर क्रिसमस के गीत गाने वाले नन्हे बच्चे भी नहीं आते। क्रिसमस को बेशुमार पार्टियां भी तो होती होंगी। सन्नान ने यही सवाल आज दोपहर पास्कल से भी किया था। होती होंगी, जेनी ने बेदिली से कहा, मगर मुझे कोई नहीं बुलाता। सन्नान ने कॉफी खत्म करके प्याली तपाई पर रख दी और जेब में से सिगरेट निकाल कर सुलगा लिया।
جینی نے ہاتھ بڑھا کر سگریٹ اس کی انگلیوں سے علیحدہ کر کے اپنے منہ میں دبا لیا۔ تم دوسرا سلگا لو۔ اس نے ایک گہرا کش لگایا اور پھر کہنے لگی، کیا تم کرسمس تک پیرس میں ہی ٹھہرو گے؟ نہیں، ایسا تو نہیں۔ تو پھر تمہیں بیٹھے بٹھائے پیرس کی کرسمس کے بارے میں جاننے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ سنان نے دوسرا سگریٹ سلگایا اور کش لگا کر کہنے لگا، پاسکل کی خواہش ہے کہ میں کرسمس تک پیرس میں ہی رہوں۔ جینی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور جلدی سے اپنا سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا۔ پھر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ میں سیاح ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک جگہ رہنے سے میرے پاؤں زمین میں دھس جائیں اور میں ہمیشہ کے لیے ساکت ہو کر رہ جاؤں۔ ایک جگہ رہنے سے ہی، ساکت ہونے سے ہی شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر ان میں پھول لگتے ہیں۔ سنان نے حیرت سے جینی کی طرف دیکھا۔ اتنا خوبصورت تخیل، ورنہ سب کچھ سوکھ جاتا ہے سنان۔ جینی کی آنکھوں میں بھی وہی خواہش کروٹیں بدل رہی تھی جس کا اظہار آج دوپہر پاسکل نے بھی کیا تھا۔ سنان نے سگریٹ کا آخری کش لگا کر ایسٹرے میں ڈال دیا اور خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جینی وہیں خاموش بیٹھی اسے تکتی رہی۔ ایسٹرے سے ان بجھے سگریٹ کا دھواں اٹھ رہا تھا۔ شب بخیر، اس نے جلدی سے کہا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ تمام شب اس کے ذہن میں پاسکل کا معصوم چہرہ ابھرتا رہا اور پھر ایک دور کی آواز رات کے سناٹے میں گونجتی جاتی، جینی کی آواز۔ ایک جگہ رہنے سے ہی، ساکت ہونے سے ہی شاخیں پھوٹتی ہیں، پھر ان میں پھول لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز بلا تاخیر ملتی رہیں۔ ہم مزید ویڈیو لے کر جلدی حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔